Uwi na. Alas 3 na ng madaling araw. Poti pa. Bakit daw? Sir, for distribution, no? Kala ko sa office eh. Shout out. Distribute na natin itong Arcas. Kulay gray, leather. O, napakaganda nito. Chrome yung paa. Ayan o. Ayan, ganda niya, no? Distribute na natin, no? 4. Lalagyan natin 4 din. Kinukuha pa ni Boss Mike eh. 4 din yan. Yan o, may office chair na siya. So 6 rito, 4 dito sa kabilang kwarto. Yan. So bali 10. 6 tsaka 4. 10. Yan. Ayos, di ba? Ang ganda. Distribute na natin lahat, pati itong mga bar stool. Pwede na tayong umuwi. Ito, 7 to eh. Itong bar stool. Ayan o. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Uwi na. Anong oras na? Alas 3 na. Ng madaling araw. Uwi. Light gray. 8 yan. Ayan pa. Uwi na. Alas 3 na ng madaling araw. Ottoman. 6, 3. Tapos 3 rito. Yan yung Ottoman. Oh. Bali 6 yan. Yung bar stool meron pa rin. Oh. Ayun yung bar stool na 4. Oh. 4 tsaka 4, 8. Uwi na.